قست أملاك أنت لكل زسقا ولكل زنفس أنتوا أكلنا بكمارنا قدس ولك إنزان بلا أنت مساسبت صليك مزبل أبونا زب السمايات أمين أبونا زب السمايات قدس سمك تمسع منقستك ويكون فقادك وكما سوايك وعمدر سيسايانا زلل إلتنا عبن يمدق لنا أبسان وجقاينك من نهدك لذا عبس لنا تابع أنك زي وستمان ست ألادنا نوالعنم كل أكس مزياك يت منقست عيلو صفاتك بالعالم عالم بسلام قدس قرية الملاك وقزتنا مريم سلام لك دنقل بلناچو دنقل بسقاچ مغزيا بصاب سلام لك بركت انت مسفري كرسچ تفسي وستي او مريم لتጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ሰዓሊ ወጸሊ በረተ በንቲ አነ ሀበ ፍቅር ወልጭ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤልና ኃጣዊነ ተማጸነ በጸሎት ሃይማኖት አምን በአሐድ አምላክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስትር ወዘያስትሩን አምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ወሐዘር ፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘባም ዘባመን ዘተወልደ ወአኮዘ ተገብረ ዘር ምስለ መለኮት ዘበት ኩሉ ኮነ ዘእምበሊሰ አልባ ዘኮነ ወኢምንትን ዘበሰማይኒ ወዘበምድር ዘበንቲ ያለ ሰው በእንተ መድኃኒት ነወርድም ሰማያት ተሰባ ወሰጎም መንፈስ ቅዱስ ማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ በሰው ጸልበንቲ ያነ በመዋለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ሐሞ ወመተ ወተቀረተን ሳመተን አመ ሳልት በከመ ጾም መጻሕፍትን አርገ በስብሐት ሰማያት ወበሪማና አቡዳ መንፈስ ቅዱስ ያበ ጸቦት ናይድ ቅዱስ ሳምን ወላምን ባይለ መስቀል ደስፋት ለአስዋል ሷለ መንፈስ ቅዱስ ይደሎም ለአውል መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለሷለ መንፈስ ቅዱስ ይደሎም ለአውል መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለሷለ መንፈስ ቅዱስ ይደሎም ለአውል መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዚእነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደሉ ለእግዚእነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አብ ወደታኑ አጽቀውን በረከ ለረባነ ፈናሙ ራቀው ለበላኑ ተወከፈ ለእስራኤል ተዘከረ ሳሎ ዘይቤሎም ለአቡነ አብርሃም ወለዘር እስከ ዓለም ዓለም አሜን። ውዳሴ ለእግዚእነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ቁርዳ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም
አክሊለ ምክህነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሰረተ ንጽሕነ ኮነ በማርያም ድንግል እንተ ወለለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ዘኮነ ሰብአ በእንተ መድኃኒትነ እምድረ ኮነ ጸባቲ ከአምላክ ፍጹም ወንተ ዘወለተን ዘድንግሊቲ መንክር ኃይል ወታዘት ነገር ሳይለነ ቅድስት እስመ በፈቃዱ ወበስረተ አቡ መንፈስ መጻው አዳነና አብዩቱ ሰዓት ድንግልናቸው ማርያም ድንግል ፍጽም ትራካችሁ መጓሳ እግዚአብሔር ምስሌች አንቲ ውእቱ ሰዋስብ ዘሪ ያቆም ዘይበስከስ ከሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር ያርጎ ይወርዱ ውስቴታ ሳለነ ቅድስት አንቲ ውእቱ እጽር የምስበነደ እሳት ወይ ዘወለ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስጭ ወሳተ መለኮቱ ያው ስጋቺ ሳለነ ቅድስት አንቲ ውእቱ ገራይ ዘይዘራ ውስቴታ ዘርወ ጻምን ጭፍሬ ወጥ አንቲ ውእቱ መዝገብ ዘተሳየተ ሲወረጋ በውስቴታ ባህሪያን ኮኮሮ ዘውቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸውረ በከርስጭ ወለቸ ውስተ ዓለም ሳለነ ቅድስት ተፈሲኦ ላይተ እግዚእ ሐሴተ መለመላይ ተፈሲኦ ንጽሕት ዜናሁም ለነቢያት ተፈስስ መራካች መጓሳ እግዚአብሔር ምስሌች ተፈስስ መተወካፍች ቃለ መልአክ ፍስሐ ኩለ ዓለም ተፈሲኦ ወላዲተ ፍጣር ኩለ ዓለም ሳለነ ቅድስት ተፈሲ እስመ ድሎት ሰሜጭ ወላዲተ አምላክ ተፈሲኦ መድኃኒተ ሔዋን ተፈሲ ጣት ብቻ ሊበለ ዘይሰሉ ኩል ፍጥረት ተፈሲኦ ቅድስት መምለው ኩሎም ሕያዋን ቃዳቢስ ሳልዌንቲያነ ሳለነ ቅድስት ድንግል ቅድስት ወላዲተ እግዚእ መወለች ለነ ንጉሠነ ክርስቲር ሀደር ላሊች ለመድኃኒት ዛናን ምስሜን ክል ፈጽመትን ከሆነ ጅረ በእንተ አበይለ ውእቱ ገባሬ ሰናት በዛሁን ክራይ ሳይለን ቃል አብያ ዘወርደ ውስተ ደብረ ሲና ወሀበ ሕገ ለሙሴ ወከደን ርእሰ ደብር በጂሜ ወጢስ በጽልመት ወንፋስ ወድምፀ ቃል አቅርንት ይገስጽ ለለ ይቆም በፍርሃት ሳይለን ውእትቸ ዘወረደ ሀቢጭ ወደር ነባይት በትና መብከለ ሰብ ተሰብአ ምኔች ዘእንበለ ወላጤ ፍጽመ ሥጋ ነባብ ዘካን በመንፈስ ጥበብ አምላክ አድር አልያ ኮነ ፍጽመ ሰብአ ከመያድ ነው ሲያጣ ለአዳም ወያምሮ ውስተ ስቢያቱ ያግባ በዘትካት መንበሮ በእብየ ሳሎ ምረቶ ሳይለን ቅርጽ በያ ለድንግሊት ካለ ተነግሮ እስመ እግዚአብሔር ያመጻ ዋህድ ላሊያ ዚሃድር ውስተ ብርሃን ሀበ አልቦ ዘይቀርቦ ተጾርበ ከርሳ ተሳጣ ውርሃ ዘይታ አውራ ወዘይትራይ ወዘይታ ወለተ ማርያም ዘድንግሊቲ ሳይለነ ቅድስት ዘውእቱ እብን ዘርየ ዳንኤል ነቢ ዘተበትከ እምደብር ነዋ ዘእንበለ ዘውእቱ ቃል ዘወፃ እምኀበ አብ መጻ ወፃም ንግል ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ዋዳነነ ሳይለነ ቅድስት ኮንቺ አጽቀ ንጽሐ አሚርትታ ሃይማኖትም ለቅዱሳን አበዊነ እንስት ወላዲተ አምላክ ድንግልትም ተወለች ለነ ቃል አብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻ ለመድኃኒትነ ሳይለነ ቅድስት እሙ ለብርሃን ክብርት ወላዲተ እግዚእ እንተ ጾርች ዮ ለቃል ዘይትራይም ድረወለች ቻነ በርች በድንግልና በስብሐት ዋርኮት ያብቺ ሳይለነ ቅድስት ልሳን ዘይክልና የበዘይት ነገር በእንቲያቸው ድንግል ጽትሙ ለቃል አብኮንች መንበሮ ለንጉሥ ለዘይ ጸውሮ ችርቤል ናስተበጻቸው ኦብርት ሆነ ዘክር ስምች በኩሉ ትውልዳቱ ለአርግ ሰናይት ሙለግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይለነ ቅድስት ተፈሲኦ ማርያም ወአምስት መለዘ ውስተ ጽንሽ ሰቦ መላእክትም ወችርቤል ሰግለቱ በፍርሃቱ ስራፌል ዘእንበለ ጽርዓት ሰፍ ከነፊያን ወይብሉ ዝንቱ ውእቱ ንጉሠ ሰባት መጽአ ስሪሃታት ዓለም የቤት ሳሎ ሳይለነ ቅድስት ሳይለነ ማርያም ምነው ሙለግዚነ ወልቺ ማርነ ዋርስዮ ይረስየነ በየማን ያቅም ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ትቀበነ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለማኅበርነ ማኅበረ ትንሣኤ ትቀበነ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪትነ ምድረ አጋዚት ኩለ ዓለም ቀባ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ
ለኩልነ አግበርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ወለደ ጥምቀተ ሥላሴ ቀባሙ ማተ ወልዳን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስቶና ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳለም ማርያም አምላክ መሐረነ ሰላም ለሰላም ያጋስ ዓለም ሥላሴ ምሕረትን ያዲና ቅድስት ማርያም ተምላ በረከት ይሐለወና እግዚኦ መሐረነ ቅዱስ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንኅድግ ለዘአብስ ለተባነ እግዚኦ ተመስጥ አላድነን ባላንም ኩሉ እኮ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ስብሐት ኩሉ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በሥጋችሁ መግዚአብሔር ጸወት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሉ ጸልይ ወረተን እንቲአነ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀንኩ በኪዳንኪ እግዝእትየ ማርያም ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወዳ ያህል ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። ገጸየን መላእ አካላተየን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕት ባለኹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ዕለት 27 ሚያዝያ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስብሃትን ስግደትን ንዑ ንእግዚአብሔር አምላኽና ይብፅሐዮ አሜን። በዚ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 11 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ነንብብ ከም ዝስዕብ ብምባል ሰማያዊ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኹምን የስተምረና። ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጥብርያዶስ ን7 ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣየ ንምሃር አሜን። ክቡራን ዓይነተ እግዚአብሔር ኣቦታት ካህናት፣ ላእካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት፣ ኣቦታት ኣዴታት፣ መናእሰያት ህፃናት ብናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብቲ ዘለናዮ ሰላም ናይ ኣጋእዝቲ ዓለም ሥላሴ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በረከታን ረድኤታን ጣዕማን ፍቅራን ንያዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክን በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ርሑስ አውደ ዓመት ርሑስ በዓል ይግበረልና። ሎማዓንቲ መድኃኔ ዓለም ሚያዝያ ኣብ ዓመት እዩ። መድኃኔ ዓለም ሚያዝያ ኣብ ዓመት እዩ። ርሑስ አውደ ዓመት ርሑስ በዓል ይግበረልና። እምበኣር ድሕርዛት ስዕብ መዝሙር ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ንስኻትኩምን ክንመሃሪና ነዚ ዝገበረ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ አሜን። አዶናይ ተዓሊለነ እስፋዓታን ይድህድታቤ አዶናይ ተዓሊለነ እስፋዓታን ይድህድታቤ ተዓሊ እችዳሩቲ ደኢናቲ ማሙሺ አዶናይ ተዓሊለነ እስፋዓታን ይድህድታቤ አዶናይ ተዓሊለነ እስፋዓታን ይድህድታቤ
ገብርኤል ካብ ሰማይ ኤልሳቤጥ ካብ ምድሪ ንፍቅርና እዮም ስለናት እትባቶ ሲና አመናሪታቡ ታሊ ከምረት አተጉል ለምረት አዶናይ ተቃሊ ለነ እትባሐ አዶናይ ተቃሊ ለነ እትባሐ ተቃሊ በቺ ዳርቺ ያቺ ማሙቺ አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንጋአስተ ዓለም ስላሴ ክብር ምስጋና ይትሐየም። አሜን። ባር ክቡራን ዓይንት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላቃነ ምስጢር ሐዋርያት ዲያቆናት አቦታት አዴታት መናስያት ህፃናት ዝተባረኸ ተቀደሰ ለይቲ ከም ዝሕደረና እግዚአብሔር ዝተባረኸ ተቀደሰ ረፍድን መዓልትን ይግበረልና። አሜን። ሎሚ ዕለት 27 ሚያዝያ በዚ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽ አነ ንስኻትኩም እንስንመሃር ከም ዝስዕብ ብምባል ነንብ ማለት እዩ። ጌታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጥብርያዶስ ንሸውዓተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተረኣየ ድሕሪ ጌታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም። ስምዖን ጴጥሮስን እቲ ዲዲሞስ ማንታ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃና ዘገሊላን ክልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ካብ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ካልኦት ክልተ ከዓ ብሓንሳእ ከለው በዚ ከምዚ ተራእዮም ሉቃስን ኒቆዲሞስን ማለት እዮም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። እቶም ብፆቱ ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። ከይዶም ከዓ ናብ ጃልባ ኣተው። ግናኸ በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ ዓሳ እኳ ኣይሓዙን ይብል። ምድሪ ምስ ወግሐ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው ኢሉ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ምስ ረኣይዎ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣየለለይዎን። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ድማ የብልናን ኢሎም መለስሉ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መርበቦም ናብቲ ባሕሪ እንሆ ናብ የማን እታ ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ በሎም። እንታይ ኢልዎም? መርበብኩም ናብ የማን እታ ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ በሎም። ብዙሕ ክትረኽቡ ኢኹም ከዓ በሎም። መንገዲ የማን፣ መንገዲ ሰላም፣ መንገዲ ህይወት ተዳ ተጓዒዝና ንኣምላኽ እንተዳ ሒዝካ ኩሉ ከም ደይስኣን ዝነግር ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ መንገዲ የማን ክንጓዓዝ ኣምላኽ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። መንገዲ የማን ክንነብር፣ መንገዲ የማን ክንጓዓዝ፣ ብመንገዲ ኣተሓሳስባ የማን ክንመላለስ እግዚአብሔር ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ኣሜን። እምበር ናብ የማን እታ ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ በሎም። ብዙሕ ክትረኽቡ ኢኹም ከዓ በሎም። ሙሉእ ለይቲ ደኺምናስ ሓደ እኳ ዝረኸብናዮ የልቦን፣ ከም ቃልካ ግና ሕራይ ነውርድ በልዎ። ሽዑ መርበቦም ምስ ኣውረዱ ካብ ብዝሕቲ ዝተታሕዘ ዓሳ ዝተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ። እቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙሩ ማለት ዮሐንስ ወንጌላዊ ከዓ ንቅዱስ ጴጥሮስ ጐይታና እምበሪ ኣዚዙ በሎ። ኣነ ንሕና ሙሉእ ለይቲ ዓሳ ክንገፍፍ ሓዲርና ወላ ሓንቲ እኳ ኣይሓዝናን። ንጐይታ ምስ ሓዝና፣ ንጐይታ ምስ ኣመና፣ ጐይታ ምሳና ምስ ኮነ ግና ትሪኦ ኣለኻ። ስለዚ ጐይታና እምበር ምሳና ዘሎ፣ ጐይታና እምበር ኣዚዙ በሎ። ብሓቂ ብመንገዲ ኣምላኽ ተተጓዒዝና ኩሉ ነገርና ዓወት ምዃኑ ማለት እዩ። ናይ ኣምላኽ ነገር ኩሉ ጥዑም እዩ። ህዝበ ክርስቲያን ወሰሚዖ ስምዖን ጴጥሮስ ከመ እግዚእነ ውእቱ ነስአ ኣራዘ ሰንዱነ ዘይትኣጸፍ ወቀነተ ሃውቂሁ እስመ ዕራቁ ውእቱ ወተወርወ ውስተ ባሕር። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ምዃኑ ሰሚዑ ጥራዩ ስለ ዝነበረ ክዳን ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ግና ካብ ምድሪ 200 እመት 200 ሜትሮ ዝኣክል ርሕቆም ስለ ዝነበሩ ብጃልባ በፅሑ።
نتعسى زملا مربب بجالبا الناس حبو دما كدو نامدري مسوردو كا زغوها رحون ستب سعاسن استسر عنجران رغبو لا استدالو لايكانيو منفساويان يبل مالت قدسان ملائكتي زدالو ايوب لنا قدسان ملائكتي زدالو وي ويتانا املاخنا مدحنا نسكوسس كا كابز حجي زغففكم معسا انصو بلم سمان بيترس كا نابت جالبا ديبو نتميتن حمسان سلستن قزفت عسا زملا مربب نام مدري قوتتو بزحاتو كندز زعكل كخون كله اتمربب ايتقددن مربب ناي ونجيل مثاليو بحري ناي زعلم زي مثاليو 250 عسا ناي مؤمنان مثاليو 3 عسا ناي اقاس عالم سلاسي مثاليو قويتانا ناملاخنا مدحنا نسكسس دما نعون نمقبلهم نعمة نمقبلهم لومي قدسية تقسيان تناسيحكم سقون ودمن تمقبو تبلنا تناسيحكم صليكم صايمكم ساجدكم مسويتكم نهر عباس نفسي وسيدكم تناسيحكم تنازيزكم كأنناكم فتيمكم سماع ومقبي حبستي واللقذي عبير سقو ودمو دم واللقذي عبير ستايو تبلنا كل قضية قبستي تقسيان سلازي قويتانا نبلغنا مدحنا يسكوسس دما نحن مقبلهم قويتا مقانوس لزفلتوكا كابدك مزامرتو حادكوا نسقا منيخا إلو كحطز دفر عين بلن قويتانا نبلغنا مدحنا يسكوسس مسيو نتنجيرا العلو حبم كابتا عساون كومو قويتانا مدحنا يسكوستوس كمقب كله وتم شدشتا مسؤوكم مقب كله وتم شدشتا غادو يبلو نبارو أرزعنا تزقنا بعسرتو حديهم دويلهم كلو تمجبه مغنياتو تنسايقو قويت الناتو مانتي كردهم إلو إيو ونجل لوكاس 14 فقر 4 قويتنا لغنا مدحنا نكسوس كامات تنسيو ندك مزامرتو استقل سلم ازي نسالساي قزيو إيو بالأرضي بيتروس رأسي حالق عواريات كمستشمه مستمقو كا قويتانا عملقنا مدحنا نسكوستوس نسمان بيتروس كنزبالو سمان وديانا كازياتم أبليس كادو تذكرني خا بلو كازياتم أبليس كادو تفتوني خا أبليس كادو تذكرني خا بلو بيتروس كا هو قويتاي أنا كم ذكركا نسقط فلتي قايلو ملسلو قويتانا عملقنا مدحنا يسكوستوس كا بل أراجعي حالو مالت أراجعي عمل حالو بلو زدما نجزيو نهاريات كون كله فتسامي دما نقولهم ممهران حلوهم ناي سحتة تمرتي كيمهرو نقولهم ممهران حلوهم ناي هتة تمرتي كيمهرو نقولهم ممهران حلوهم تسححات تمرتي كيم حلالفو بلا نفسه كان ممهر ناي قدسية تقسيان دوغما قدسية تقسيان توفيت قدسية تقسيان كانونا قدسية تقسيان حاليون عقيبون كوقعاز كم زقبو نهاريات حللو فتسامي قنا نقولهم ممهران حلو مالتيو أمين دقيمو كلاي قزيه سمان وديانا تفكرن دا يخابلو نسدما هو قويتاي أنا كم زفكركات فلتي خابلو قويتانا مدحنا نتكسس دما اياو التيابلع ما بلو مالت نقزيون 7 أردئتي كون كله نتم قويتانا نتكسس ببخلتا قرز مالات 7 كلتنا أردئتي كون كله فتسامي قنا نقولهم مؤمنان سماوي وانجيل أبلع قالوا وانجيل أبلع حالو ندع الناس حكا أقرب أسجد مالتيو ثالثا جزية دما سمعون وديانا تفكرن دا يخابلو حواليا قدس بيترا الشعو ثالثا جزية تفكرن دا يخاس لزبالو قوهاية قويتنا أملغنا مدحنا نسكسس دما كم زبالو بيتروس نصفها كله تفلت يخا أنا كم زفكرا كاون تفلت يخا بلا حواليا قدس بيتروس قويتنا نصفها كله تفلت يخا أنا كم زفكرا كاون تفلت يخا بلو بيتروس 3 جزية سلزق حادكو وديو 3 جزية زحتة نزلو إلوها قوهاية قويتانا أملغنا مدحنا نسكسس دما نتفقري متعرق غير الشمو زي دما نابتشكا زوا دغا عنقي نابتشكا زوا دغا عنقي والويلكا ناب سفرو كم تأمتو إيو بلنا مالتيو نابتشكا زوا دغا عنقي العلكا والويلكا ناب سفرو كم تمالسو قويتانا أملغنا مدحنا نسكسس دما هاريا قدس بياتروس كوا كان مسقلت قويتا 3 جزية انتق حده قويتا جن بعين محرات سلطماتو بعين فقر سلطماتو
كمتي نابشك أزود عنكي والويل كان أبصفرو كان تغمطة نبيترس دما بناس حمليسو ناي عسرت حادة قدسان هواريات ناي لعلو كلهم حلقة هواريا غيركم نشمو ناي لهم باتريارك مالتيو ناي لهم رساليك أنا باباسات ويدما باتريارك مالتيو آمين سلازي أباقي حلو مالتكا نقزيو نسالاتان شدشتن قدسان أنستين حلو وانيخا ፍጻሜኻ ንኹሎም ምእመናት ሓሉ ማለቱ እዩ ማለት ንስኻ በፅሕ ከለካ ባዕልኻ ሓቑኻ ትዕጠቕ ናብ ዘለኻ ድማ ትኸይድ ነበርካ ምስ ኣረካ ግና ኣዳብካ ተልዕል እሞ ካልእ ከም ዘዕጥቐካ ናብ ዘይደለኻዮ ከም ዝወስደካ ብሓቂ ሓቂ ይብለካ ኣለኹ በሎ ማለት ኣተሓሳስባ ስጋ ኮለካ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣ ኮለካ ብኣእምሮኻ በተሓሳስባኻ ብሜላኻ ብትምክሕትኻ ትምራሕ ነበርካ ناتي أقلقالي ناتي لؤخ كابزغون كاللؤوان ندحارقن تمكحتن تعبيتن آنناتن تاريفو بتحت الناس اللي تملس من انتي قالوا وانجيل كتبن حسارة مكرها تقبي قابلو سلازي هتاني أمرو كلها حقوقها لبها بزنار فرحات تعطى نبركا إذا تبليو ذلقي أي فلتانية نبركا نابك حداد تقيد نبركا بلو ما تيسو حرانش تشنفون 7 بأمره فتم مسكون كاجنا فرحات كأرحيكا عاداو كان مسكال تلعلمو بعدن يرون بهاجر عطليان بهاجر يرون بهاجر رما منفس قدس كان تسكال كم زجور كابل نبتي نه تقدس كان زي عاملا كم زسعد لنا نه نبتي اتفره موت كم زواس دكا بحكي إبلاك الله دم بله منفس قدس بجبري بخبري بباري كابسب فولي سلازقانيو نه بعدي زبالة معلتيو ازي زبالة قدس بيترس بقامي زبالة موت معلت أم مسكال تسغيلو أم بل 85 عدميو هاريا قدس بيترس أم بل 85 عدميو بسوسان حدن عامة مهرت 5 حملة أبا قابر معالتي 5 حملة أب روما عطليان نه قنقل عفو أم مسكال تسغيلو كخبره مخانو نأملا كخبرهم زلهم أنتي كحبرلو إليو إذا مستدار بقى سعابني بموت كأنا عاي مثال بلو كتوس دما قلت إلو نتقوي تعيس كل الزفكرة ودى مزمرو نيوحنس كسعبا كل رأيو نسدما اتكدرارو كلو أبحق فقوي تعيس كل تقعيلو قوي حليفو زي بكا مانيو زواليو شعب تدرس نعوريو نقوي تعيس كريستوس قويتا يزغك كمي مقاني بلا قويتانا نعملغنان مدحنان يسكرسكا عانك سعزمات كتصنح انت فتوغي انت يقدسكا بلا نسمع قدا سعابني بلا سلازي انا نسقاتكم اللامي ناي قزع رسنا هنقبر كم زلنا اواني بتغسي انا يتقلقل ده بعد كستون دلون بتغسي انا داتان قريكا بعد كستون دلون كم زغن بليا بلنا تايدا انا يلا اخال لخولي نبتغسيان يقلقلال لخولي بمبال نفس وكفنا أبكر مفردي جيتنا يسكروسس كن قرب سلاسكونا كم كاهن كوينة تقابي أدلله كم بياكم كوينة تقابي أدلله كم ممر كوينة تقابي أدلله انتاي إجامع لنا أبكر دسوية ثاني الله نفس وكفنا ببتي دسشمنايو ببتي تقابعنايو أبكر دسوية خسيان ومنات أقل تقينا كالرقاب يقبعنا سلتي حادرا ويلود الله جيتنا يسكروسس مالتي آمين بار سلازي تودى مزمور اتي كان زي موت يوحنس وانجلاوي الزربازي عم اكل احوات وصى لنا مالتيو بزيادة كبر مسكانات صحيح ويتنا املاغنا مدحنا نفسس قنا كسعزمت كصنح انت فاتوخ انت قدسك اي زول انبر اي موتني سايبلن يوحنس وانجلاوي ميتديو اي موتن انت بلنا اي موتن يوحنس وانجلاوي ابنا قلس يوحنس افورك كم تصحفو كما مقابر بيطرس وباولس ويوحنس امرات وكستات امنتو زبل دعا كما ايو انت بلنا يوحنس وانجيلاوي كان هاجر إفيسون هاجر سبكاتو وطيو مسدك مزامر تقايد كله أبزي قدقار كعاتو بلا ممو قدقار كعاتو أبو آتي بما تصلي أفانوهم دحرقن دي وانت مليسهم انت رأيوه فتو قدقار لم سعري أبقيلو فتعاطفون مقاميون دما أبو وديقو كان زرقبو يقلف متحفظ انكسار نعيلة 4 ترن ملكات متحفظ انكسار 4 ترن ملكات اتي بزعبا زي مسكرن صحفن از ود مزمور ازيو اتي مسكرناتو حق مغان دما نحنا هنفلطينا بله
ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዝገበረ ካለ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ብዙሕ ግብሪ ተኣምራት ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተዝከውንሲ ነቲ ዝተጻሓፈ መጽሓፍቲ እዚ ዓለም ዝኳ ኣይማእኸሎን ነይሩ ማለት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራትን ጽሓፎ ቃልን ኩሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተዝከውንሲ ሰማይን ምድርን ከም ብራና ከም ወረቀት ማለት እዩ ማይ ባሕሪ ከም ቀለም ሳዕሪ ከም ዕፅዋት ብርዒ መላእክትን ሰብን ከዓ ከም ጸሓፍቲ እንተዝኾኑ ጽሒፎም ኣይምፈጸምዎን ነይሮም ግናኸ ጎይታ ወንጌሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘይተጻሓፈ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ዘይተጻሓፈ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ጽሒፍዎ ኣሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዘይተጻሓፈ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ጽሒፍዎ ኣሎ ኣብ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ዘይተጻሓፈ ድማ ኣብ ተኣምረ ኢየሱስ ጽሒፉ ኣጽሒፍዎ ኣሎ ተኣምረ ኢየሱስ ተጻሒፉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ዝጻሓፈ ብስራት መልአ ተፈጸመ ብለና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ንሰብ ኤፌሶን እዩ ጽሒፍዎ ብቋንቋ የናኒ እካ ጽሒፎ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ካብ ዝዓርግ ኣብ መበል 30 ዓመት ማለት ብ63 ዓመተ ምህረት እዩ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ተጻሒፉ ኔሮን ቄሳር ካብ ዝነግስ ኣብ 7 ዓመት እዩ ጽሒፍዎ ማለት እዩ ነዝገበረን ዝሓለወናን ዝረዳእናን እግዚአብሔር አምላኽና ጽሓዮ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስብሐትን ስግደትን ሎሚ ኩሉ ጊዜን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ከምኡውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 32 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ንርኢ ከም ዝስዕብ ብምባል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የስተምረና እዩ ተመሳሳሊ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 32 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝስዕብ ብምባል ኣንስኻትኩም ንመሃር ቅዱሳን ሐዋርያት መከራ ክቕበሉ ከም ዘለዎም ዘስተምር ቃል አምላኽ ማለት እዩ ከምዚ ድማ በለ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 16 ንዋ ኣነ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ ሰደኩም ኣለኹ ተኹላ ኣሎ ኢልካ ኣባጊዕ ኣብ ቤት ከም ዘይውዕላ ኣነ ድማ ናብ ነገስታት ኣሕዛብ ልእኸኩም ኣለኹ በለ ደጊም ብልህታት ከም ተመን ገርህታት ከም ርግቢት ኮኑ ተመን ርእሱና ኸወለ ገለ ጸግዕን ሓዘ ብጉርሑ ካብ ጸላይ ይድሕን እዩ ንስኻትኩም ድማ ብብልሓት ጾምን ጸሎትን ስግደትን ምጽዋትን ስጋ ወደመይ እንዳተቐበልኩም ካብ ዘጋጥመኩም መከራ ከም ትድሕኑ ኮኑ በለ ርግቢት ገሪኣ ብገርህነታ ካብ ብዙሕ ሓደጋ ተሓልያ ትነብር ንስኻትኩም ድማ ብልዋት ብእምነት ብፍቕሪ ብተስፋ ብትሕትና ካብ መከራ ስጋን ነፍስን ክትድሕኑ ትኽእሉ ኢኹም በሎም ተመን ንዕፀ ዘውየ ፍሪኣ ይፈቱ ክምገባ ጽላሎታ ስለ ዘድኩሞ ድማ ተጠንቂቑ ብሸነኽ ምብራቅ ኮይኑ ፍሪኣ ይለቅም ርግቢት ድማ ብሸነኽ ምዕራብ ኮይና ትለቅም በዚ ከምዚ ክልቲኦም እኳ አንጻር እንተኾኑ ግናኸ ብጥበቦምን ሜሎኦምን ከም ዝጥቀሙ ንስኻትኩም ድማ ብብልሓትን ብልውሃትን ካብ ኩሉ ፈተና ክድሕኑ ኢኹም በለ ጎይታ ወተዓቀቡ እምሰብ እኩያን እስመየ ያግብእኩሙ ውሽተ ኣእዋዳተ ወይቀዝፍኩም በመናብርት ናብ መገባያታትን ክወስድኩም ኣብ ኣባይት ጸሎቶም ክገርፍኩም እዮም እሞ ካብ ክፉኣት ሰባት ተጠንቀቑ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብን ምስክር ምእንቲ ክኸውን ብስመይ ስለ ዝኣመንኩም ብስመይ ስለ ዝመሃርኩም ናብ መኳንንትን ነገስታትን ሓሊፎም ክህብኹም እዮም እስራኤል ስለምንታይ ዘይኣመንኩም ተባሂሎም ክሕተቱ ከለዉ እንታይ ርኢና ኢና እሞ ክንኣምን እንተበሉ ክርስቶስ ኣብ ሓፂር ቁመት ኣብ ፀቢብ ደረት ተወሲኑ ብኣካል ተጋሂዱ እንተመሃረኩም ብፅልእ ተላዒልኩም ዶ ሰቂልኩም ኣይቀተልኩሞን ተባሂሉ ምስክር ምእንቲ ክኾኖም ከምኡውን ሐዋርያት ብስሙ ክትኣምኑ እንተመሃረኩም ኣይንኣምን ኢልኩም ዶ ናብ መሳፍንትን ነገስታትን ኣሕሊፍኩም ትቦም ኣይነበርኩም ተባሂሉ ምስክር ምእንቲ ክኾኖም እዩ ኣሕዛብ ድማ ስለምንታይ ብክርስቶስ ዘይኣመንኩም ተባሂሎም ክሕተቱ ከለዉ እንታይ ርኢና ኢና እሞ ክንኣምን እንተበሉ ሐዋርያት ወረደ ተወልደ እንዳበሉ እንተመሃረኩም ኣይንኣምንን ኢልኩም ዶ ሰቂልኩም ትቆትልዎም ኣይነበርኩም ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብን ምስክር ምእንቲ ክኸውን ናብ መሳፍንትን ናብ ነገስታትን ሓሊፎም ክህብኹም እዮም በለ ኣሕሊፎም ክህብኹም ከለዉ እትዛረቦ ነገር በታ ሰዓትያ ክወሃበኩም እሞ እንታይ ከም እትብሉ ወይ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቁ ምክንያቱ መንፈስ ሰማያዊ ኣቦኹም እዩ ብኣኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ሓሲብኩም
اتملسوا بلا حاسيكم تزاربوا بار حاون حاو أبون ولدو نمت حليفو كهبيو ولدون أبلع الولدن بتصلي كل عالم قتلوا منهم بسمايس لزعمانكم بسمايس لزمعاركم كا بقول سبب تطلعكم كتكوني يخم بلم اتفاتي مستعقس كنا نسو كدحني اتكسع مودة تزعقس كافدا كدحني بلا بارك هذا عدد يا أنت سقوقكم ناكال هدمو ولدا قالني يا كريستوس كسعد نتس نختمات إسرائيل بسيحكم كان زيتو الدوان بحق لكم الله كاب عدنا بعد كنبل بلاش ودينا انترفين انت بالكم كريستوس بردتا منفس قدسنا بغاتكم كسعد نتس نمد إسرائيل زسقا بسيحكم كان زيتو الدوا بحق لكم الله كمون كريستوس بعلته متساعد كسعد نتس نمد إسرائيل ذا نفس بسيحكم كان زيتو الدوا بحق لكم الله بلا بار نعين تأمنني نتسمعني لكم الله كم ممهور زعبي تمهراي كاب قويتو زبلت أقلقالي يلبنما بلم داويد كاب ساول قاولس كارهانان يابلي صمدع يلون انتبلنا أبتحت يوم كله أيكونا نيبل بار تمهراي كم ممهورو أقلقالي كم قويتو انتخوانا يأكلي نعين فتاري عالمات بيقل زبل كابولني نبيت سبب قدا كندا يازيو بزح زي بلوام مالت نعاقاتم قدا كندا زي بلوخم بمبال قويتنا إس كريستوس سلا هايمانتنا كنعقب كنبرتع كنحيل كنزلنا استميرو مالتي مو نزل قبره فتار كل العالم كبرن مسكانان أملقان وداسيا سبعة سجدة نعقو نزي عبير أملاغنا يتسحيو لمن كل قزيان معالتن بلايتن ونمشتن ذا العالم عالم عميان نعمن بقال وانجيلك قدس أقويتا سمعنا يا قدس وانجيل 33 ساميتي سماياوي فراغ فري نتكا قدس فقاد يخون لنا لمن كل قزيان ذا العالم عالم عميان عميان مسكرنا اليوم سلنا تسوي اتبعتوا فينا أمنا ركابو تعالي تمهرت أتقول لمهرت لأدوناي تعالي لنا اصبح عيني نسبي أدوناي تعالي لنا اصبح عيني نسبي تعالي بكي دارتي يدي موتي قربان تبرفنا ملكوت التركي عدل حول بيتا تقاضي غداكي سلماوي زرفي ولادي تبرهان تكرمات بانكي تسعي وسلام ما أدوناي تعالي لنا اصبح سلام عيدين مسبي ما أدوناي تعالي لنا اصبح سلام عيدين مسبي تعالي بكي دارتي لأبيتي وابتي أمين سلاتي قدس قالوا بيارام لغنا زقبرا زتمسكنن يكون كبران حزب كريستيان عين تقضي عبير أبوتات كهنات لا كان مسير حواد دياقونات أبوتات الديتات مناسيات الصنات كارزي كسلنا دما عامتاوي بعالة زخري عيلة عسان شوعات الميازيا كنز السعب نغرب لكم أمين أملاقنا يذكر الساعات ما يبارك لبنا يخفتلنا أمين
لومي 27 ميازيا عمتاوي بعال ذكري عرفتي أبونا قدس فيكتور سماتيو أبونا قدس فيكتور سماتي هاجرهم أنصتشا كوينو شما أبوهم أبونا هارمانس شما ديم دما أدينا مارتا يبالو نقدس فاسيلدس ود حبتو يمالتيو نقدس نماريوس نتنبالات كواقع كوفر كله مسؤو وفرين أبتكينات نقص موته فيكتور دما أبونا فيكتور دما عبل صلاته تعويتو ناب كتما مستملته ناي نقص حجابي مراحي فرس زنبرة أغريبا مالا ديوكلتانيوس قوال نقص تمرعيو منقص واريسو تنحو بزدما حزينو نبوز عمتات كفؤون حماقن كي تزاربه أبونا قدس فيكتور ينبر نبره نقص ديوكلتانيوس أبيات كريستيانات يتعاطفوا أبيات تعوتات يكفتوا إلو مس أوجه ناي حواتي نقصنت موراسو كي أخلصي هايمانو دما يفرسالو إلو أبونا قدس فيكتور سيفي مليحو مسكده نيقوس ديوكلتانيوس دما هاديمو ناوشتي حلفيني أتوه أبونا قدس فاسيلدس دما سلا إياس كريستوس كنقتل انبر كنقتل أيقبأني بمبال قصته أبونا قدس فاسيلدس قصته نقدس فيكتور نقوس ديوكلتانيوس دما أتعرقون بمبال نتعرقي غيرو تعرقو أبونا فيكتور دما إيدو كاب متسوات إيدو متسوات كاب معب مالتيو لسانو كاب صولت كيف ليه نزيار أملاخ يقلقل نبره تيوديا دا مسكنت دكا تيوديا دا مسكنت دكا هايمانوتي أي كحدني نتاوتي سقني بمبال بسماعتنا أبزح حالفة اللقزية قدس تيوديا دا مالتيو نقص نهاية قبر كالكيلو ريساء أبقل وديقو وعالن حدرا أبونا فيكتور دما كابزو ودقو العلوك أذرا وتم مسافنت دما مس نقص أبا أسوا اتنقص كأن فيكتور طويعو سلامنتاي كم زقبر كايلو حتته فيكتور أبونا دما زودغ ملعال زموت مقبر انتاي أبسا اللو زودغ ملعال زموت مقبر انتاي أبسا اللو بلم نسغاك كتاب معاسيقا كم زيلكا كتنبر بقيتنا مدحنا نكوستوس أملاك نفقدا زي تأمن بلا نقوش ديوكلتانيوس دما نسعابتو فريهو بصور ناب اسكندريا وسودا جزاء اسكندريا هيرمينيوس أعمرو كساب زسحت أقرفا أهرمو سقاي مسوزح دما ناب قويتا أتصليه أبنا قدس فيطر قويتانا نعملنا مدحنا إسكوستوسكا زعززلو ملعاف نفيو بعكال نفسي قويتا زدالو اللبوتا عرفتي أرايو إذا مسرعايه أبنا قدس فيطر بتبعاتن صنيعو كم زقادل كونه بتبعاتن صنيعو كم زقادل كونه بأمني تفاقيو بحاو تقاتيلو ممات مسعاب يمكا ناكالو بوتا وسدوه أبونا قدس فيكتور أبو دما انت عسلوه تفاتحيو صنحم نبره انت قتلوه تنسيد صنحم نبره أمو داتا بشنكار وقيم سغلوه نزت ريز نبرت والعسر تحمش تعامت دما بعوتا البلد ما بحكي سبك موت كله ويب بعالمبر كميلكي التبلي دما بلوا لسا دما كمزيلا مسكرت قدسان ملايكتي سماوي أقليل كقبرلو كله يرئي عنه ملتم أبنا قدس فيكتور نها مستفغلة نتا قال 10 عامت الإله بزح علي لا إلا مالتي سلازتم مقاننتن سلطانن كلهم دما وأسابكم موت كله يذكى يلكس أوي بعالمبر كما يلكي إلا تبل الله قبلوا نسا دما قدسان ملعاتي سماوي أقليل كقبرلو كله رئي بلتم نعاد ما نتزرعيته نساب كتنقريا نوز حد ما كتأمن يعلم بمحساب بسيفي سيفوا مسبنا قدس في قطر دما بحدا معالتي سمعتنا تكفلوا إذا استفتسمه أبرا وعي كفل الزبن إيو أبر 400 عامة مهرت أبرا وعي كفل الزبن إيو إذا تأمر زي إذا تفتسمه يبلنا نزق برق زيارة عملنا كبر مسكانا يتحيو أمين أمناي ورحاوي بعالات مسقر لما عنتي ورحاوي بعالات ورحاوي بعالة زغري سماوات الناتو
ንጻድቅ አቡነ አብሳዲ እዩ ጻድቅ አቡነ አብሳዲ ጸሎቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ለሀገር ግብጽ ማለት እዮም ሳልሳይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቶም ንጻድቅ አቡነ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ እዩ ገዳም አስቀጢስ ጻድቅ አባ መቃርስ ጸሎቶምን በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ከምኡ ድማ ዓመታውን ወርሓውን በዓለ ዝኽሪ ስቕለቱን ንጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ በጃ ኩሉ ዓለም ብዕለት 27 መጋቢት መዓልቲ ዓርቢ 33 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንዓይንዓኹምን ኣድሒንና መስቀል ሓይልና እዩ መስቀል ጽነና እዩ መስቀል ቤዛዊና እዩ መስቀል መድኃኒተ ነፍስና እዩ አይሁድ ከሓድዎ ንሕና ግና ኣመናዮ ዝኣመናዮ ንሕና ድማ ብናይ መስቀሉ ሓይሊ ድሒና ኢና ንዘለዓለም ዓለም ድማ ንሆ እንዳድሓና ነብር ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣድሒንና እዩ ናይ ብሓቂ ነዚ ዝገበረ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስብሃትን ስግደትን ብልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ይብፅሓዮ ኣሜን ኣሜን እምበር ካብዚ ቀፂልና ንእሽተይ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ቃለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንመሃር ኢና ብዛዕባ ስጉዎ ደሞ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ንእሽተይ ቃለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንመሃር ኢና ንስኻትኩምን እቲ ዘስተምር እግዚአብሔር እዩ እቲ ዝምዕድ እግዚአብሔር እዩ ንኹላትና ገላፂ ምስጢራት ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ምስጢሩ ይግለጸልና አሜን በእንተ ተመጥወቱ ቅዱስ ቁርባን ዘሐዋርያት በእንተ ተመጥወቱ ቁርባን ዘሐዋርያት ቅዱሳን ሐዋርያት አበይናይ መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ቆረቡ እንተዳይልና ተሓቲትና ቅዱሳን ሐዋርያት ምሸት ሐሙስ ኣብ ቤት አልዓዛር በዓል ፋሲካ ምስተመገቡ ዘይነቅዐን ዘይጸለመን ነውሪ ዘይብሉ ሕብስቲ መሪጹ ጎይታ አልዒሉ አኽቢሩ ለዊጡ እዚ ምሳሌ ዘይኮነስ አማናዊ ስጋ እዩ ኢሉ ሂብዎም ከምኡውን ወይኒ መሪጹ አልዒሉ አኽቢሩ ለዊጡ እዚ ምሳሌ ዘይኮነሲ ዳይዳ አማናዊ ደመ እዩ ኢሉ ሂብዎም ቅዱሳን ሐዋርያት እሺ ምሳሌ ካብ ዘይከውን አማናዊ ስጉን ዶምን ካብ ኮነ ከይመተ ቆይሙ ከሎ ተበሊዑ ዝሓደረ ስለምንታይ እዩ ተበልና ላም በጊዕ ጤል ቆይመም ከለው ከይተሓርዱ ይብልዑኦም ይኣይፋለን መልሲ ምሸት ዓርቢ ድሕሪ ምማቱ ሓደ ወታደር ኣሎዶ መይቲሉ ብበሊሕ ኩናት የማናይ ጎኑ እንተወጎ ውዑይ ደምን ጽሩይ ማይን ፈሰሰ ስለምንታይ እዩ ሰብ ምስ ሞተዶ ውዑይ ደምን ጽሩይ ማይን ይወፅእ እዩ ተበልና እዚ እውን እንተኾነ ሕያው ከሎ ከም ዝሞተ ንምርዳእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቆይሙ ከሎ ከይሞተ ምብልዑ ሕያው ከሎ ከም ዝሞተ ንምርዳእ እዩ ቆይሙ ከሎ ከይሞተ ምብልዑ ሕያው ከሎ ከም ዝሞተ ንምርዳእ እዩ ሕያው ምዃኑ ተመሊዑ ከሎ ብሕያውነቱ ቆይሙ ምሕዳሩ ምውት ምዃኑ ብሕያውነቱ ቆይሙ ከሎ ኣብ ከርሲ ሐዋርያት ተቐቢሩ ምሕዳሩ ማለት እዩ ኣብ ከርሲ ቅዱሳን ሐዋርያት ተቐቢሩ ምሕዳሩ ሕያው ብመለኮቱ ምውት በተስብእቱ ከም ዝኾነ ድማ በዚ ንመሃር ኣነ ንስኻትኩምን ጎይታ ሕያው ብመለኮቱ ምውት በተስብእቱ ንብል ማለት እዩ በእንተ ቅዱስ ቁርባን ድሕረ በሊዕ ቅዱሳን ሐዋርያት ምሸት ሐሙስ በሊዖም ዝቆረቡ ስለምንታይ እዩ ተዳይልና ቅድሚ ጥምቀት ስርዓት ስለዘይተሰርዐ እዩ ቅድሚ ጥምቀት ስርዓት ስለዘይተሰርዐ እዩ ንሳቶምን ህፃናት ኣእምሮ ስለዝኾኑ እዮም ብዕለት ሐሙስ ጽግቦ ቅዱሳን ሐዋርያት ጎይታ ኣጠሚቕዎም ብድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ኣቕሪብዎም ልክዕ ከም ህፃናት እዮም ዝቆፀሩ ማለት እዩ ህፃን ክጠቡ ውዒሉ ክጠቡ ሓዲሩ ተጠሚቑ ይቐርብ ተመልከቱ ህፃን ክጠቡ ውዒሉ ክጠቡ ሓዲሩ ክጠቡ ኣርፊዱ ድሓር ግን ተጠሚቑ ከም ዝቐርብ ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ህፃናት ስለ ዝምሰሉ እዚ ገበረ እዚ ህፃን ስርዓት ኣፍሪሱ ዶ ክበሃል ይከኣል እዩ ያ ኣይፋልን ሐዋርያት እውን ስርዓት ኣፍሪሶም ኣይበሃሉን እዮም ስለምንታይ ህፃናት ኣእምሮ ዝኾኑ ናይ ሰማይን ምድርን ጎይታ ካብኣቶም ፈላጣትን ምሁራንን ሓቢእካ ነዞም ህፃናት ዝገለጽካሎም ኣምነካ ዝበሎ ቃል ኣብኦም ስለተፈጸመ ማለት እዩ
ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 25 የስተምረና ከምኡ ድማ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 2 የስተምረና አሜን። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 እውን ከምኡ ዝብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 እምበኣር ህፃናት ዝተባሃሉ ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም። ህዝበ ክርስቲያን እንታይ ኢልዎ ነይሩ? ንህፃናት ኣእምሮ ዝኾኑ ናይ ሰማይን ምድርን ጎይታ ካብቶም ፈላጣትን ምሁራትን ዝበሃሉ ሓቢእካ ነዞም ህፃናት ዝገለጽካሎም ኣምነካ የመስግነካ ኣለኹ ድበሎ። እዚ ተፈፂሙ ማለት እዩ። ማቴዎስ 11 ፍቅዲ 25 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 2 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 እምበኣር ህፃናት ኣእምሮ ዝተባሃሉ ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም። ልክዕ ከምቲ ወዲ ተባዕታይ ሎሚ ብ40 መዓልቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብ80 መዓልቲ ሰማያዊ ጥምቀት እንጥመቕ ልክዕ ከምኦም ቅዱሳን ሐዋርያት ብዕለት ሓመድ ጽግቦ ብ26 መጋቢት ብኢድ ጎይታ ተጠሚቖም ማለት እዩ። እሺ ንሕና እውን ህፃናት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ኣብዚ ዓለም እዚ ንጋገ ነርና ኢና ይብል ገላትያ 4:3 ገላትያ 4:3 ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ ከም ቆልዓ እውን ይሓስብ ነበርኩ ከም ህፃን እውን እመራመር ነበርኩ ዓብ ምስ ኮንኩ ግና ነገር ቆልዓ ሓደኩ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 11 ዘሎ ቃል ምስ ነንብብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 11 ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ? ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ ከም ቆልዓ እውን ሓስብ ነበርኩ ከም ህፃን እውን እመራመር ነበርኩ ይብል። ስለዚ ክሳብ ተሓመድ ጽግቦ ንቅዱሳን ሐዋርያት ኣምፂኡ ከጠምቖም ከሎ ጎይታ ኣምፂኡ ቅዱስ ቁርባን ከቕርቦም ከሎ ኩሉ ነገር ከም ምንታይ ኣብነት እዮም ማለት እዩ? ከምቲ ሎሚ ኣንስካትኩምን ደቂ 40 ደቂ 80 መዓልቲ እንጥመቆ ጥምቀት ማለት እዩ። እሺ ስለዚ ናይ ህፃንነቶም ምልክት እውን 3 ዓመትን 3 ወርሕን ክሳዕ ዝመሃሩ ጾም ከልኪልዎም ነበረ። 3 ዓመትን 3 ወርሕን ቃል ወንጌል ክሳብ ዝመሃሩ ቃል ኣምላክ ክሳብ ዝመሃሩ ስርዓት ኩሉ ነገር ክሳብ ዝመሃሩ ጎይታ ንሆ ጾም ከልኪልዎም ነበረ። በዚ ምክንያት እዮም እኮ ደቀ መዛሙርቱ ኣስታይ ኮይኖም ዘይጾሙ እንዳበሉ ደጋጊሞም ድወቅሱ ነበሩ፣ ድሓቱ ነበሩ፣ ድኸሱ ነበሩ፣ ድወቅሱ ነበሩ። አይሁዳውያንን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን እንሆ ንሕና 2 ግዜ ብሰሙን ንጸውም ደቀ መዛሙርቱ ግን እንታይ ኮይኖም ዘይጾሙ እንዳበሉ ደጋጊሞም ንጌታና ክርስቶስ ዝሓትዎ ዝነበሩ በዚ ምክንያት እዮም ማለት እዩ። ተመልከቱ ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሐዋርያት ናይ ህፃንነቶም ምልክት ንዓና ንኽነግረና ንኸስተምረና ካብ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ክሳዕ ተማሂሮም ዝውዱ ጾም ከልኪልዎም ነበረ ይብል። ምክንያቱ ከም ህፃናት የእምሮ ስለ ዝምሰሉ ህፃን ኣይፀውምኒ ህፃን ስለ ዘይፀውም ማለት እዩ። እሺ ብድሕሪ ኣርድእቲ ዮሃንስ ናቡ መፂኦም ንሕናን ፈሪሳውያንን ንፀውም ኣለና ደቀ መዛሙርትኻ ግን ስለምንታይ እዮም ዘይፀውሙ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኣዕሩኽ መርዓዊ ምስኦም ከሎ ምፃምን ምሕዛንን ግቡእ ኣይኮነን ግና ዝፀምሉን ዝሓዝኑሉን ግዜ ክመፅኡ ሽዑ ክፀምኦም በሎም። ማቴዎስ 9:14 ወንጌል ማቴዎስ 9:14 ድሕሪ ምሸት ሐሙስ ግና ጾሙ ኢሉ ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዲሩ ኣዚዝዎም እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ርእስና ነርኢ ኣለና እምበር ብብዙሕ ትዕግስቲ ብመከራ ብጭንቀት ብፀበባ ብመውቃዕቲ ብማእሰርቲ ብፃዕሪ ብምንቃሕ ብጾም ብንጽሕና ብፍልጠት ብዓቕሊ ብለውሃት ብቅዱስ መንፈስ ተላንሆ ተጉላብ ብዘይብላ ፍቅሪ ነገልግል ኣለና ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 6 እንትዳንቢብና ካልኣይ ቆሮንቶስ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 6 ተዳንቢብና ኩሎም ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን ሊቃውንቲ መምህራን ኣገልገልቲ መራሕቲ ሃይማኖት ሎሚ ምስ ህዝቢ ኮይና ኩሉ ነገር ጾም ከም ዘሎ ይነግር። ስለዚ ድሕሪ ምሸት ሐሙስ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙ ኢልዎም ኢና ሐዋርያት ክሳብ ትንሣኤ ጾይሞም እዮም 3 መዓልቲ ዝኣክል ጠሊቖም እዮም ማለት እዩ ጾይሞም እዮም። ስለዚ
أبا حدش كده نون أبا هاريا قدس باولس حاديرو كم زيل عزيزنا الله بقولو كما قلت أملاك رأسنا نرئي هلا نمبر بوزع تعقستي بمكرة بچنكت بصابة بموقعتي بمأسرتي بسعري بمنكح بصوم بنصهنا بفلتت بعقلي بنوهات بقدس منفس تقولاب بزي بالله فقري نأملاغنا قلقلو لنا إبل سنزي حواريات كي تدلادلو سلمنتاي أغربهم سقون دومن مقبال زقبا أمرو نزلو انديو دبل حتى غمت سخالي لعدا هتانا أمرو تمثيلهم تدا هتانا أمرو تبعيلهم حواريات سي كي تدلادلو سلمنتاي أغربهم سقون دومن مقبال زقبا أمرو نزلو انديو ترايلنا لهتانات نحدثتي أمنتي أبنت المخوان مالت هتانات أودات أبربع معالتي أوالد هالثمانية معالتي كتابو وعلم كتابو حديرم نقوغنا تتميقهم قدس قرباني قربون مالتي حدشت أمنتي زبعلو كعا كم هواريات 3 عامات تماهيرم يقربوا مالتي تحر 3 عامات يوم قدس قربان تقبلهم قدسان هواريات 3 عامات زاكل أب أقرو كوف أبلو ندا استماري قالوا وانجيليو أستميرهم مالتي نزيار كروس كانت صحيو سلازي زمعرنا نزقسسنا نزيار أملاقنا كبرين مسكانان أملاقنا وداسيان سفحات مسكدات معي صحيحيا الشي حدش تأمنتي أبتم مقول قزيه بريعم تترغبوا يتم مقول يوم ويس يخلقالو نزمل قدسان هواريات مشيت 5 بليعم تبايلهم دو تخلقلهم ديوم سلازي هتاناسي يخلقالو ديوم أي كلكولن سلازي حدش تأمنتي نعينة شمنياتات سلازقونو كخلقالو أي قبعني إذن أي چنكات إيو امبر تمكات قربان زقبا تمكا وعلكا تمكا حديركا يزقبا تحر تمكاتن سقودا من قنا بليعو كنت كالاي مقراب أي قبانيو إذن بهواريات يفلت دحر مشات 5 بليعو قريب هواريا يلبن تحر مشات 5 سقباسي بليعو قريب هواريا يلبن المسحة قدسون أيركبني بلعيكا مقراب زقبا انت زقومسي كتاب عليه تماتم نرسم كقربو نسب قن كقربو كله ندا تمقوم مقرب نيرم مالتيو هاريات قن حقي هانسو انبر ايفرسن يم دحارون عابخو من قد السنات كله حادكوهم زبال هاريا باولوس دحار مسعابخو من قد السنات كل حادكو زبالو قدامي كورنتس 10 فقد 10 حاده قدامي كورنتس 10 فقد 10 حاده بلعيكا مقراب حادكو مالتي هتسان كله نجر أمره هتسان نبرني سعابه جن سرح هتسانات حادكو زبالو بهتسان كله بليعو يقارب كم زنبره كي تتمع مالتيو عادة مسكونة مستتمع نسأقله نجر جنا بليعك مقرب حادكو مالت بليعك مقرب سرح هتسانات سلسقوني هاريا باولوس مساواريات قريب دو نيريو كابك دي عبير تمايره مالتو مساواريات كوينو كابك دي عردو يمهار نيردايو تدايلنا نو قدامي كورنتوس 10 حادي فقد 13 قدامي كورنتوس 10 حادي فقد 13 نسوس قليس اللي مالتيو هاريا باولوس دحيري آمينو نهاواريات يركبوا من دحيرس لزعمنه ويتاقن كم نهاواريات غيرو قالوا انجيل سلزقلتلو كم نهاواريات غيرو ويتا مستوعال سلزهابو مالتيو سلازي نسوس قليس اللي قويتاي مالتي ازون ناي هواريات مبلعو غيرو ايو سعاركو حق دچك زبله بلعكا ناي مقراب نجر كابزح بحدته كامل بخفيلو زي مالتي سلازي فقط سلازي بزعبات مرت نشترت قاويا بزعبات نشترة توهدن بزعبات سقو ودمو زملكت مسدنقل مريم موهادن زنقل قال أملاك ببقزين ببوانن كنمار سلازقنا ويعبير نازل زقابره كبرن مسكانان أملقون وداسيا نعو يتسحيو آمين سنتي قدس قالوا سماوي زيار أملقنا زقابرن استمسقنا يخون نعم من بكالة وانجيلك القدس سمعنا قال أملق قبل بن حضرنا سبحات لك زيابير ولا ولادي تنقل ولا مسكوا لكم تأكوتوا السبع السملك زيار أملقنا واترى بكل جيب بكل ساعة آمين زيابير حماماتنا يمحر لنا آمين እግዚአብሔር እስራትና ይፍታሐልና አሜን። እግዚአብሔር ዘዓረፉ አቀፉ አብራን ያዕቆብ መንግስተ ሰማያት ይዋርሰልና አሜን። እግዚአብሔር ንዝባሽ መንገሻም ይغنعልና አሜን።
እግዚአብሔር ተበተና አኪቡ ዝርሐቅና ቅሪቡ ዝወደቅና የተንሲኡ መንገድ ቅብስና በመንገድ ንስሐ ይምርሐና አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ አበሳየነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ ለዘአበሰለነ ይትባአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ክብር ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በእንቲአነ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀንኩ በኪዳንኪ እግዝእትየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታን በረከታን ምሕረተ ቁር ወዳን ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አዶናይ ተዓሊ ለነ አዶናይ ተዓሊ ለነ ተዓሊ ተዓሊ እቺ ዳርሲ ለእኛቺ ማሙቺ አዶናይ ተዓሊ ለነ አዶናይ ተዓሊ ለነ ተዓሊ ተዓሊ እቺ ዳርሲ ለእኛቺ ማሙቺ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት አሕዋት አኀው ዲያቆናት ከምኡውን ኩልኻትኩም ኣብዚ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ቅዱሳን አቦታት ቅዱሳን አዴታት ከምኡውን ብኣርብዓን ብሰመኛን ዝተጠመቁ መጽናዕት ነዚ ቃል እዚ ኣብዚ ኣምሲናዮ ዘለና ነቲ ጸሎት ካብ ልቢ ዝምንጩ ሆታ ስለ ዝኾነ ቃላት ጥራሕ ዝገልጽዎ ስለ ዘይኮነ በተመስጠ ልቢ በመንፈሳዊ ሐሳብ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽና እንምስጠሉ ምስ ፈጣሪና እንራኸበሉን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ማህበረ ትንሣኤ ዝመጻኹም ኩልኻትኩም ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ጸሎትን ኣምሲኹም ኢኹም ምንም ንውስኸል የለን። ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ጸሎት ይመሃረና እሞ ኩላትና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሕልና ዘለና ፍቕሪ ብጸሎት እግዚአብሔር ድማ ተቐቢሉ ጸሎትናን ኩሉ ምህለላናን ከቕበለልና ንጸሎት ዝኸውን ሕልና ንሰብስብ። መሃሪ አምላክ ይመሃረነ፣ ተሳሃሊ አምላክ ይሳሃለነ። በረከተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ረድኤታ መብርሃን የካፍለነ እግዚአብሔር አምላክ በረከተ ኩሎም ቅዱሳን መላእክት የካፍለና ዝናብ ምሕረት በረከት ይወርደልና፣ ሰላም ይሃበና፣ ፍቅርን ሰላምን ይወርደልና። ስደትና ስደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አመላ ዓለም ድማ ሰላምን ምሕረትን አውርደልና። ኣብ ጨንቅን ኣብ መከራን ዘለው ህዝብና በዛ ሰዓት እዚኣ ዝብላዕ ዘይብሎም ኣብ ፈቆዶ ቁርን ኣሳሒታን ዘለው ህፃናት ቤት ማእሰርትን ባህሩርን ብዝተፈላለዩን መከራን ንዘለው ህዝብና ኣብ ኩናትን ኣብ ሕሱም መከራን ንዘለው እግዚአብሔር አምላክና ምሕረትካ አውርደልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕሙማን ይፈውሰልና። እግዚአብሔር ሕያዋን ይቀበልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዘዓረፉ አቦታትናን አሕዋትናን ድማ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና። እግዚአብሔር አበተረወ ገነት ወሀበተ ነጥፈ ዕረፍት ሲበለ እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳየነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ክብር ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችሁ ድንግል በሥጋችም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በእንቲአነ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ አሜን።
ይፍታ ወይስረግ ዜና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሥርዓተ ሁሉ ለወዶ ከሰተ ብርሃን ቀረንሳ ዘጠም ጻብን ሐዋርያት አቡነ ካህናት አበይት ዲያቆናት አበው ሕፃናት አግብተ ሃይማኖት ኩሉ ፍትሃኑ ንጽሐነ በአፈለ መንፈስ ቅዱስ ፈይ ብርሃነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መርአሰተ ክልተ ጊዜ የማረነ ክርስቶስ 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 በዓለ ፍጥረተ ወዘይ መጽግበተ ኩኑ ባለ መንገተ ሰማያት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ቆመሆኑ በልዓሰርተ ክልተ ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት በኃጢአት ልዝከ የአየር ኃጢአትና ይቅረደለልና የአየር ላላኩ በረከቴ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይድረስ ለከ እግዚአብሔር ታመሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ከማእሰረተ ኃጢአት ይፍታኩም ማሕበርና ይደብሮ ቅድመ ጸናን ይሃብኩም አሜን። ይፍቲ በልዎም ህዝበ ክርስቲያን ኩሎም ስርየት ወሰዱ ተፈተው ይፍቲ በልዎም እሺ እግዚአብሔር ከማእሰረተ ኃጢአት ይፍታኩም ካብዚ ዘሎ ሽግር ድማ መዓቱ ቀሊሉ ምሕረት ይወርደና እግዚአብሔር አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ ይግበረልና አሜን አሜን። ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ጽባሕ ንጉስ ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና አሜን አሜን ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብዛሕ ፈጣሪ ሁሉ ገብርኤል ካብ ሰማይ ኤልሳቤጥ ካብ ምድሪ ምስክርና እዮም ስለናት ክብሪ እትባቶች ሲና አመናሪካኑ ሰዓሊተ ምሕረት አደጉል የምሕረት አዶናይ ሰዓሊ ለነ አዶናይ ሰዓሊ ለነ እጽባሐታን ናይደነሳት ሰዓሊ ሰዓሊ እቺ ዳነቺ ለእያቺ ማቡቺ ሶስት ደብረ ሲና መለኮት ጾርኪ አትድዑን ጎይታ ጸጋ ዝመልአኪ ሰላማዊት ርግቢ ወላዲተ ብርሃን በፍረ ማፀንኪ ተሳሒሩ ሰላም አዶናይ ሰዓሊ ለነ እጽባሐታን ናይደነሳት አዶናይ ሰዓሊ ለነ እጽባሐታን ናይደነሳት ሰዓሊ ሰዓሊ እቺ ዳነቺ ለእያቺ ማቡቺ ልተመጠጠሪ ተስፋ ድሕነት አዳም ዳግማዊት ዋን ንግስቲ አርያም ኃጢአት ዓለም ዘርፍ ተባሂ ተወልደ ዕለተ ህልና ናይ ምብራቅ አዶናይ ሰዓሊ ለነ እጽባሐታን ናይደነሳት አዶናይ ሰዓሊ ለነ እጽባሐታን ናይደነሳት ሰዓሊ ሰዓሊ እቺ ዳነቺ ለእያቺ ማቡቺ
መሳልን ሓንቲ መላእክቲ ናይ ልዑል መስመሪ እዮም መጸምቲ መሳልል ኩንና ሓልቆሉ ማዕበል ደገፍና ድንግል ባሕር ለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። በአዶናይ ሰአሊልን እስማዓተኻን ናይደህንታንዴ በአዶናይ ሰአሊልን እስማዓተኻን ናይደህንታንዴ አሊ ተአሊ እቺ ዳንቺ አዶናይ ተአሊልን እስማዓተኻን ናይደህንታንዴ አዶናይ ተአሊልን እስማዓተኻን ናይደህንታንዴ አሊ ተአሊ እቺ ዳንቺ ማሙቺ